Yan, mag-ride daw, mag-ride. Minura, basketball, bicycle indoor trainer. Oh, bayad na, mami. Oh. Ayan. Yan yung manager ko. Manager. Ano? Ay. Oh, ano? Ito na ang ano. Okay lang, mami. Okay lang. Parang naiyak ka. Parang naiyak ka. Ikaw naman gagamit niyan eh. Wala bang discount yan natin? Ano naman? O kaya ano, baka pwede naman itong ano, bottle water.